Sis, kumain ka na dyan. Dito ka. Sarap ng burger. Tinola. Tinola pa. Tarin ko ano? Sarap na. Doble mo to, plato. Ay, meron palang doble. Doble mo. Mainit na sabaw, maanghang na barbecue. Ito. Grabe. Ano yan? Dadayuin mo si Chris doon. Punta mo. Ha? Sa Cagayan. Oo. Pares, magkapit bahay lang sila eh. Yan o. Sarap po. Yan guys. Barbecue. Tinola. Init.